अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। वी होप सो कि आप सब फिट फाट होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं डॉक्टर यूनुस की, जब से गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आ रहे हैं और वो बेहतर चेंजेस हैं। अब जो है बांग्लादेश ने इंडिया का वीज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया है और इंडिया के जो चैनल्स हैं, और चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो दूसरे चैनल्स हो, उन पे भी पाबंदी लगा दी है। इसकी वजह से इंडिया की जो दादागिरी है वो ख़त्म हो रही है और इंडिया जो है वो टेंशन में आ गया है। बाकी डिटेल हम देखते हैं वीडियो में। শেখ হাসিনার সরকার পতনের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য ভিসা বন্ধ করে ভারত সরকার। আলু, পেঁয়াজ ও খাদ্যপণ্য মাঝে মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলা সহ ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন কার্যালয় হামলা ও পতাকা পোড়ানোর পর দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকে। তবে ছোট্ট বাংলাদেশ যে ভারতের জন্য কত বড় আশীর্বাদ ছিল তা এখন হারে হারে টের পাচ্ছে মোদী সরকার। যেমন ভারত ভিসা বন্ধ করার পর বাংলাদেশি পর্যটকের জন্য ভিসা ফ্রি করে পাকিস্তান, আর তাতে পাকিস্তান যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাংলাদেশি পর্যটকরা। এরপর তো রীতিমতো খেলা শুরু। ভারতকে ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট দেওয়া বন্ধ করল বাংলাদেশ। ভারতীয়দের জন্য ভিসাও বন্ধ করা হয়। ভারতের বিকল্প দেশ চীন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আলু, পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি শুরু হয়। ভারত বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে গিয়ে এখন নিজেই বিপদে। ছোট্ট এই বাংলাদেশের এক একটা পদক্ষেপে ভারত কতটা টেনশনে পড়ে যায়, এশিয়ায় কিভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ভারত, তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। গত 2 ডিসেম্বর ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের দুর্বৃত্তদের হামলা ও ভাঙচুরের পর সেখানে সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করে বাংলাদেশ সরকার। বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয়দের ভিসা দেওয়ার সব ধরনের প্রক্রিয়া। তবে দিল্লি বা আসাম মিশনের ক্ষেত্রে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র থেকে জানা যায়, কলকাতা ও ত্রিপুরার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দিল্লি ও আসামের ক্ষেত্রেও একই রকমের নির্দেশনা আসতে পারে। প্রায় 9,000 জন শিক্ষার্থী সহ বাংলাদেশে অবস্থানরত বৈধ ভারতীয় নাগরিক 37,464 জন, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। ভারত বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা বন্ধ করায় তেমন একটা প্রভাব পড়বে না, কারণ বাংলাদেশের নাগরিকরা তো শুধু চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য ভারতে যেত। বরং ভারত ভিসা বন্ধ করাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশেই থেকে যাবে, আর চাঙ্গা হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অভিবাসীরা বাংলাদেশ থেকে $5 বিলিয়ন উপার্জন করে ভারতে পাঠাতো। এখন বাংলাদেশ যদি পুরোপুরি ভিসা বন্ধ করে দেয়, তাহলে ভারতের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের আরেক সিদ্ধান্তে গভীর টেনশনে ভারত। ভারতকে ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট দেবে না বাংলাদেশ। এতদিন প্রতিবেশী দেশ ভারতে ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করত বাংলাদেশ, কিন্তু হাসিনা জমানার কোনো সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষ কোনোভাবেই মেনে নিচ্ছে না। এবার কোপ পড়ল ব্যান্ডউইথ ট্রানজিটে। ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ব্যান্ডউইথ ট্রানজিটের আবেদন করেছিল কেন্দ্র, কিন্তু সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে বিটিআরসি তথা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন। এখন বাংলাদেশ ট্রানজিট না দেওয়ায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্য দ্রুতগতির ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারতের $45 বিলিয়ন ব্যান্ডউইথ বাজারে ধস নামতে চলেছে। এবার নজর দেওয়া যাক বাণিজ্যের দিকে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে ভোগ্যপণ্য আমদানিতে তৃতীয় দেশের দিকে নজর দিয়েছেন বাংলাদেশের আমদানিকারকরা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পেঁয়াজ, চিনি, চাল, গম, ডাল সহ প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য চীন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আমদানিতে পরিবর্তন করছেন রপ্তানিকারক দেশ ভারতকে। প্রিয় দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের সর্বশেষ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আল্লাহ। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इंडिया जो अपनी दादागिरी दिखाता था और बांग्लादेश को बहुत सारी चीज़ों में धमकी देता था, कभी उनके प्याज बंद कर देता था, कभी आलू बंद कर देता था, लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद स्टैंड लिया और बांग्लादेश ने इंडिया से अनियन और आलू इस तरह की कोई भी चीज़ लेने से जो है इनकार कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने इंडिया के चैनल्स भी बंद कर दिए हैं अपने कंट्री में, और जो इंटरनेट की सहूलत उन्हें बांग्लादेश की तरफ से जाती थी वो भी बंद कर दी है। तो अब इंडिया को अपनी दादागिरी का जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि इंडिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं, इंडिया से जितनी भी तजारत है, आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश बंद कर रहा है। इंडिया से जो इंटरनेट आता था उसको भी बंद किया जा रहा है। इंडिया से बिजली जो ली जाती है उस पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और
इंडिया से आलू, प्याज, चीनी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं ली जा रही। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और डिफरेंट मुल्कों से अब तजारत शुरू कर दी गई है। और जैसा कि उन्होंने बताया, बांग्लादेश इंडिया के सामने बहुत छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन उसने भी इंडिया के जो है पसीने छुड़वा दिए हैं और इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना लिया है बांग्लादेश ने, जो कि इंडिया की दुखती हुई राग है। और इंडिया नहीं चाहता था कि कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एक दूसरे के करीब हों, क्योंकि उसने सालों साल मेहनत की थी, इन्वेस्टमेंट की थी और दोनों मुल्कों में नफ़रत पैदा की थी। लेकिन सिर्फ़ एक शेख हसीना कठपुतली की वजह से वो एक्सपोज हो गए हैं और अब उन्होंने शेख हसीना को अपने पास छुपा के रखा हुआ है और दुनिया को कोई भी मुल्क शेख हसीना को नहीं ले रहा, जबकि नरेंद्र मोदी ने उनको अपना दी है। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश की हुकूमत अब इंडिया से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग गए हैं और अब उनको इंडिया का जो मकरू चेहरा था वो सामने नज़र आ गया और इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान नज़र आ रहा है। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।